مراکش کشتی حادثہ کیسے پیش آیا؟ حقیقت جاننے کے لیے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ سلمان چودھری کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم 3 سے 4 روز مراکش میں قیام کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کرے گی۔ پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی تحقیقات بھی کی جائیں گی۔ سیاسی تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو موریتانیا سے روانہ ہوئی تھی۔ کشتی ڈوبنے سے 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جاں بحق ہوئے۔ ڈوبنے والے 44 نوجوانوں میں سے 12 کا تعلق گجرات سے ہے۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، مراکش کشتی حادثے کا جائزہ۔ نائب وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو کشتی حادثے پر مربوط رد عمل دینے کی ہدایت۔ وزارت خارجہ اور داخلہ کو متاثرین سے ہر ممکن تعاون کا بھی کہہ دیا۔ مراکش کشتی حادثے پر ایف آئی اے کے انسانی اسمگلرز کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ حادثے میں ملوث خاتون ملزمہ غلام فاطمہ کو گجرات سے گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمہ اپنے بیٹوں خاور اور حسن کے کہنے پر لوگوں سے رقوم لینے جاتی تھیں۔ ملزمہ نے متعدد افراد سے رقوم وصول کی۔ کشتی حادثے میں نامزد دیگر ایجنٹس کو بھی گرفتار کریں گے۔ ادھر انسانی اسمگلرز کے خلاف 3 مقدمات درج، گجرانوالہ سرکل میں 1 اور گجرات سرکل میں 2 مقدمات درج۔ خاتون شبنم بی بی کی مدعیت میں درج مقدمے میں انسانی اسمگلر اصغر سندھی اور اسامہ عرف رانا عثمان نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق دونوں ایجنٹس کو 80 لاکھ روپے پہنچنے پر دیے۔ ادھر کراچی میں امریکی ویزے کے لیے جعلی دستاویزات جمع کروانے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ایبٹ آباد میں ورک ویزا کے نام پر فراڈ کرنے والا ملزم ملک زبیر قانون کی گرفت میں۔ پاکستان جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کے ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان ڈیجیٹل ایف ڈی آئی انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ یہ منصوبہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، نئی ڈیجیٹل سرگرمیوں اور برآمدات کی ڈیجیٹل سروسز پر مشتمل فریم ورک ہے جو براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ اہداف کی نشاندہی اور اس کے حصول کے لیے اقدامات حکومت کے عزم کا عکاس ہیں۔ ملتان ٹیسٹ پر پاکستان کی گرفت مضبوط۔ ویسٹ انڈین بیٹرز پاکستانی اسپنرز کے جال میں پھنس گئے۔ پوری مہمان ٹیمیں 137 رنز پر ڈھیر۔ ساجد خان اور نعمان علی کی شاہکار گیندوں نے کمال کر دکھایا۔ 6 کھلاڑی ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ اوپنر کریگ بریتھویٹ اور میکائل لوئس کو ساجد خان نے ٹھکانے لگایا۔ لوئر مڈل آرڈر پر نعمان علی قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ نعمان علی نے 5 اور ساجد خان نے 4 شکار کیے۔ دوسری اننگز میں پاکستان نے 3 وکٹوں پر 109 رنز بنائے۔ مجموعی برتری 202 رنز ہو گئی۔ کپتان شان مسعود 52 اور محمد حریرہ 29 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم کا بلہ پھر نہ چل سکا، 5 رنز بنا کر وکٹ گنوا دی۔ آج کھیل کے آغاز پر پاکستان نے پہلی اننگز 143 رنز سے آگے بڑھائی اور پوری ٹیم 230 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ سعود شکیل 84 اور محمد رضوان 71 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پی ٹی آئی جب کیس کا قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہبی ٹچ دے دیتی ہے۔ ذاتی مفاد اور سیاست کے لیے مذہب کا استعمال افسوسناک ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل آئی تو 1-2 سماعتوں میں فارغ ہو جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، بولے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مارا گیا۔ اپیل میں ان کے پاس کوئی ٹھوس مواد اور شواہد نہیں، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈاکے اور رشوت پر سزا ملی۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کابینہ کے دیگر ارکان نے فائدہ نہیں لیا، اس لیے تمام افراد کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جو پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا اس پر بھی لیگل ٹیم فیصلہ کرے گی۔ علماء کرام نے کہا کہ لوٹ مار کا پیسہ دینی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو اسلام یا ریاست مدینہ کا نام ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ 2-2 3-3 درازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر پیغام لکھا، بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تفصیل اور مکالموں کا علم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی۔ ان کو مشورہ ہے چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں سے جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے آپ کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑ دیں۔ ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں۔
पहले से पता था 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा होगी। फैसले से दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोली 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास हैं। ये 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अलकादिर का केस था। बानी पीटीआई का जुर्म ये है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा है दबाव के बाइस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का कहा है। शौकत यूसुफजई बोले एनआरओ बानी चेयरमैन नहीं, हुकूमत मांग रही है। बानी पीटीआई ने पहले ही कहा था इनके पास मुज़ाकिरात का मैंडेट नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मची हुई है। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकिरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। बानी चेयरमैन ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहजाद अकबर का लंदन में ब्रीफ केस लेने का क्लिप भी सामने आया था। शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग अदालती हुक्म पर बाहर गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुंच चुका, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिसाली दरसगाह बनाएंगे। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इख्तिदार का हुसूल है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का 4 सद्दा में तकरीब से खिताब, कहा हमने आइन में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मौजूदा असेंबलियों की कोई हैसियत नहीं, ऐसी असेंबलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। हमारा सूबा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसव्वदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। हमने 1 माह तक मुज़ाकिरात करके 36 शिक़ें निकलवाई। हमारी कोशिश से 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। पाँच अक्टूबर के एहतजाज पर मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तोसी कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब। सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में भी 15 फरवरी तक तोसी। रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात में सनम जावेद और मिशाल यूसुफजई की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तोसी। 26 नवंबर के एहतजाज में मुलव्विस 30 मुल्जिमान की जमानतों पर फैसला महफूज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की अमरीकी ताउन से पसमानदा अज़ला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा मईशत समेत तरक्की के आशारिया मुस्बत समत में गामज़न है। पंजाब में सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की बेहतरी तरजीह है। हज 2025 निजी स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन से मुतालिक हुकूमत का अहम इक़दाम। 30 लाख रुपए से ज़ायद का पैकेज देने वाले आज़मीन का हज सिक्योरिटी से मशरू। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट पैकेज देने वाले आज़मीन के नाम FBR को भिजवाए जाएंगे। FBR मुतालिका आज़मीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। एजेंसीज मुतालिका आज़मीन के क्रिमिनल और दीगर रिकॉर्ड्स का जायजा भी लेंगी। क्लियरेंस के बाद 30 लाख से ज़ायद पैकेज वाले आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। गाजा को खाक और मलबे का ढेर बनाने के बाद इजराइल ने जंग बंदी मुआहिदे की तौसीक कर दी। सहूनी रियासत की मरकजी काबीना के 24 अरकान ने मुआहिदे के हक में वोट दिया। 6 ने मुखालिफत की। हमास इजराइल जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। मुआहिदे के तहत इजराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों की फहरिस्त भी जारी। पहले मरहले में हमास 33 इजरायली कैदियों को छोड़ेगा। इजराइल ने हमास के कैद में मौजूद अपने 33 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी।
जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम। ऑपरेशन रूम में मिस्र, कतर, अमरीका, इजराइल और फलस्तीनी हुकाम के नुमाइंदगान शामिल होंगे। जंग बंदी से कबल सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी, 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीका और चीन के दरमियान जारी गैर एलानिया सर्द जंग में ब्रेक थ्रू। नौ मुंतखब अमरीकी सदर और चीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टिकटॉक, तिजारत और ताइवान के मसले पर बातचीत हुई। ट्रंप का कहना है वो और चीनी सदर बहुत से मसाइल को हल करेंगे, मिलकर दुनिया को मजीद पुरअमन और महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उधर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला बरकरार। अदालत ने चीनी सोशल मीडिया ऐप की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी का इत्तलाक कल से होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने का अमल जारी। फायर फाइटर्स का कहना है कि पैलिसेड्स आग पर 31% और रेटिन आग पर 67% काबू पाया जा चुका। मुतासरा इलाकों में आलूदगी में इजाफा, हवा का मेयार इंतहाई खराब। हुक्काम ने इलाका छोड़ने वालों को वापस आने से रोक दिया। अब तक आग के बायस 27 अमवात और 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाकस्तर हो चुकी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा क़यादत करेंगे। टीम में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल शामिल। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह और जायसवाल भी टीम का हिस्सा। चीनी साइंसदानों का सोलर पावर स्पेस स्टेशन बनाने का ऐलान। चीनी हुकाम का कहना है कि 1 किलोमीटर चौड़े स्टेशन को रॉकेट्स के जरिए मुख्तलिफ हिस्सों की सूरत में खला में भेजा जाएगा। सोलर पावर स्पेस स्टेशन तवानाई को माइक्रोवेव्स के जरिए जमीन पर मुंतकिल करेगा। चीनी साइंसदानों का कहना है कि स्टेशन से जमीन पर मौजूद तमाम तेल से ज्यादा तवानाई सिर्फ 1 साल में हासिल हो सकेगी।